አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ በዓለም ላይ ያላችሁት በሀገር ውስጥም ሆነ በሰው ሀገርም ያላችሁት በአላህ ስም እጠይቃችኋለሁ። ዛሬ ቪዲዮ እንኳን ሰርቼ አላቅም። ዛሬ ምኞቴን የሚገልጽበት ቪዲዮ ነው። በአላህ ስም እጠይቃችኋለሁ። ሼር ወይም ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት፣ ዱዊት በማድረግ ለእስልምና እምነት ተከታይ በሙሉ እንዲደርስልኝ በአላህ ስም እጠይቃችኋለሁ። ምኞቴ የሚገልጽበት ነው። ምኞቴ ምንድነው? አላህ አፊዙል ቁርአን እንዲያረገኝ አላህ አፊዙል ቁርአን እንዲያረገኝ ዱአ አድርጉልኝ። ዱአ እንዲደረግልኝ ደግሞ ሼር፣ ዱዊት፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት በማድረግ ለሞላ እስልምና እምነት ተከታይ በሙሉ አይተው ዱአ እንዲያደርግልኝ በአላህ ስም እጠይቃችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ummata muslimaa bakka jirtanitti nama amaariffan nageenyeef oromiffaan darsinii ibsa. Maqaa rabbiitiin isin qabe viidiyoo kana akka sheerii, riipoostii, duwiitii gootanii ummata muslimaa hundaan naageessanu maqaa rabbiitiin isin gaafadha. Niyyaa kiyyaan kan ibsadhuudha. Viidiyoon kun niyyaan kiyya maalidha? Rabbiin hafiza quraanaa akkana taasisuun isin gaafadha. Du'aayii naa kadhachiisaa. du'aayii naa kadhaa. Bakka jirtanitti rabbiin tiksee isaa keessatti na kaayatu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.